जय श्री राम समस्त को गोटे नुआ ब्लॉग को समस्त को स्वागत। खरारे किसी देखा ଅଛି। धाम ठाकुर पटन भाई गोटे भाई ये ठाकुर पट केते এইটা কেতে আর এইটা কেতে এই যে এইটা কেতে আর এটা এই গ্রিন টা কেতে এটা বঙ্কে কি অছনি মা কেতে বল এইটা কইছেন 100 এই বড়টা 160 গোটা 60 बड़ा देखिए डिजाइन विजाइन के बॉक्स এইটা ভাই কত 100 টাকা
ବ୍ଲୁଟା ଇଏ କରିଥା ନା ଏଟା ବ୍ଲୁଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା
ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା।